उल्टी गिनती शुरू। नूरजहां के बुरे दिन जा चुके हैं। नूरजहां की जो अपने बेटों पर हुकूमत थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। नूरजहां के सब बेटे उसके खिलाफ हो चुके हैं। यहाँ तक कि हुनैन जो उसका सबसे वफादार बेटा था वो तो अब जेल में सड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नूरजहां की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि हुनैन ने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब जब पुलिस उसके घर में आ जाती है हुनैन को गिरफ्तार करने के लिए, हुनैन हक्के बक्के रह जाता है। उस वक्त उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने नूरबानो को बहुत ही कमज़ोर समझ रखा था। उसे लग रहा था कि वो चाहे जो कुछ भी करे नूरबानो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसे नहीं मालूम था कि नूरबानो इतनी मजबूत निकलेगी कि वो उसे जेल भी भिजवा सकती है। अब जब पुलिस वाले हुनैन को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं तो नूरजहां काफ़ी परेशान होती है और उनसे कहती है कि आप मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं, आखिर इसने किया क्या है। मुझे लगता है कि आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपके पास अरेस्ट वारंट भी नहीं होगा, तो इसीलिए आप मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। तो पुलिस वाला जवाब देता है कि इन्होंने किसी की जान लेने की कोशिश की है, अरेस्ट वारंट तो मेरे पास हैं, मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता इन्हें ले जाने से। मैं ले जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन सामने आता है। नूरजहां अपने बेटे सफ़ीर से कहती है कि तुम ही इन्हें रोको, अपने भाई को बचा लो, वो इसे लेकर जा रहे हैं। तो सफ़ीर कहता है कि हुनैन ने काम ही ऐसा किया है कि मैं उसे नहीं बचा सकता। अब तो ये मामला कोर्ट में ही हल हो सकता है, वरना ऐसे तो वो कभी भी हुनैन को नहीं छोड़ेंगे। अगर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये मुझे भी अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो इस पर नूरबानो हुनैन से कहती है कि अब इन बातों का क्या फ़ायदा, आपको ये सब करने से पहले ही सोचना चाहिए था कि ये नौबत भी आ सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन आपको तो कोई टेंशन ही नहीं थी, आपने ऐसे ही मुझ पर हमला करवा दिया। शायद आप मुझे अच्छी तरह जानते नहीं थे, इसीलिए आपने ये कदम उठाया। कहते हैं ना, अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसके बाद वो लोग हुनैन को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तो नूरजहां नूरबानो से कहती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने अब अपनी हद पार की है, तुम्हें मालूम ही नहीं इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो नूरबानो कहती है कि हद तो हुनैन भाई ने पार की थी, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, अगर वो गोली मेरे सीने में लगती तो आज मैं आपके सामने ना खड़ी होती। अब मुझे किसी का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अब मेरा शौहर मेरे साथ है और अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद मुराद कहता है कि तुम ठीक कहती हो, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम अपने कमरे में चलते हैं, अब इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इन्होंने तो अपनी हद पार कर दी है, अब और क्या कर सकते हैं। अब जब हुनैन भाई जेल में सड़ेंगे तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और उनकी अकल ठिकाने आएगी। इस पर नूरजहां कहती है कि मुराद तुम कितने बेहिस इंसान हो, अपने ही भाई को जेल भिजवा दिया, तुम्हें शर्म तो नहीं आई। अगर जो कुछ भी हो जाए वो तुम्हारा सगा भाई है, खून का रिश्ता है तुम दोनों का, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ दुश्मनों वाला सलूक किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो इस पर मुराद कहता है कि शर्म तो हुनैन भाई को आनी चाहिए कि वो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है, और आखिर मैंने गलत क्या किया है, आपको सब पहले ही मालूम था। अगर पहले ही आप हुनैन भाई को समझा देती तो ये नौबत ना आती। इस सब में आप भी बराबर के शरीक हैं, मैं आपको भी माफ नहीं करूंगा। तो इसके बाद मुराद अपनी बीवी को साथ लेकर कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद नूरबानो अपने शौहर से कहती है कि मुराद खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ देती रहूंगी। भले ही अम्मी और भाई तुमसे नाराज हो जाएं, मगर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो मुराद कहता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे अम्मी नाराज हूँ या भाई, क्योंकि अब मुझे मालूम हो चुका है कि मेरा कोई भी खैर ख्वाह नहीं है, जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। आखिर उन्हें इस हद तक नहीं गिरना चाहिए था कि मैं उन्हें जेल भिजवाता, मैं उनकी कोई भी गलती माफ कर सकता था, लेकिन ये नहीं, ये उन्होंने अपनी हद पार की है। तो मुराद कहता है कि नूरबानो अब छोड़ो, इन बातों का कोई फायदा नहीं, मैं अब इनके बारे में बात करके मजीद अपना मूड खराब नहीं कर सकता। तो नूरबानो कहती है कि मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सुंबल अकेली हो चुकी है, अब वो इतनी सारी जिंदगी अकेले कैसे ही गुजारेगी। मैंने फैसला किया है कि सुंबल की शादी मैं अपने कजन से कर दूँ, वो दोनों एक दूसरे को एक्चुअली पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि वो एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहेंगे। मेरा कज़न भी सुंबल को पसंद करता है, अब जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन दोनों का निकाह कर देना ही बेहतर है। तो इस पर मुराद कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, अभी तो सुंबल की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अगर अभी से वो अकेली बैठ जाएगी तो वो अकेली कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। तुमने ठीक फैसला किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस पर नूरबानो कहती है कि मगर अम्मी जान वो ज़रूर हंगामा खड़ा करेंगी, वो इस बात के खिलाफ जाएंगी, वो हम सबसे नाराज़ हो जाएंगी। तो मुराद कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अम्मी क्या कहती हैं और क्या सोचती हैं, अब मुझे उन लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अगर सुंबल और तुम्हारा कज़न एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, उन दोनों का निकाह कर देना ही बेहतर है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। दूसरी तरफ हुनैन जो कि अभी जेल में होता है और जेल में रात गुजारना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है,
وہ وہاں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو بہت ہی کمزور سمجھا تھا، اسی کی سزا اسے مل رہی ہے، اسے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ جیل میں لیٹ تو جاتا ہے، وہاں کی گرمی اور گندگی اسے سونے نہیں دیتی، اسے نیند کہاں آنی تھی، وہ تو جیل میں ہے۔ ابھی وہ سونے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر نور بانو آ جاتی ہے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے۔ پولیس والے حنین کو باہر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ جب وہ نور بانو کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نور بانو، یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں معلوم بھی نہیں اس غلطی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ تو نور بانو کہتی ہے کہ فی الحال آپ کو اپنی ٹینشن کرنی چاہیے، میرے بارے میں مت سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ ابھی آپ جیل میں ہیں، اب بھی آپ مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم جب تک میں نہیں چاہوں گی آپ جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ ہاف مرڈر کیس ہے، اتنی آسانی سے آپ نہیں نکل پائیں گے۔ اگر آپ ساری زندگی یوں ہی جیل میں سڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ تو یہاں پر حنین کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ وہ نور بانو سے کہتا ہے کہ نور بانو، تم چاہتی کیا ہو؟ تم اپنا کیس واپس لے لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ… نور بانو کہتی ہے کہ ورنہ کیا؟ حنین، یاد رکھو یہ سزا تمہیں اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ تم نے مجھے گولی ماری، بلکہ اس لیے کیونکہ تم لوگ ہمارے دشمن ہو اور ہمارے ساتھ ہمیشہ سے برا کرتے آ رہے ہو۔ میں نے تب سے سوچ لیا ہے کہ میں تم لوگوں کو برباد نہیں کر دیتی تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گی، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ دن قریب ہے۔ تم جیل میں ہو اور وہاں پر مراد اپنی ماں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، اور سفیر بھائی تو ویسے ہی امی جان سے اتنا بات نہیں کرتے، وہ تو ویسے ہی اپنی بیوی کی بات مانتے ہیں۔ نور جہاں اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف نور بانو کا کزن سنبل سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر اعتراض نہ ہو تو میں کر سکتا ہوں۔ تو سنبل کہتی ہے کہ جی کیوں نہیں۔ تو پھر نور بانو کا کزن سنبل سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ تو پھر اس پر سنبل بھی ہاں کر دیتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتی ہیں۔ آہستہ آہستہ سنبل کو بھی نور بانو کے کزن سے اچھی خاصی محبت ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ساتھ بہت غلط کیا ہے، مگر یقین مانو حنین پہلے ایسے نہیں تھے، وہ بہت اچھے تھے، لیکن ان کی ماں نے انہیں اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ ضرور انہوں نے ہی حنین کو اکسایا ہوگا تم پر حملہ کرنے کے لیے، ورنہ وہ کبھی بھی اس حد تک نہ گرتے۔ پھر نور بانو کہتی ہے کہ سفینہ، آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، مگر حنین نے جو یہ غلطی کی ہے یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اگر چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا تو میں ضرور انہیں معاف کر دیتی، لیکن یہ کوئی معاف کرنے والی بات تو نہیں۔ انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، مجھ پر گولی چلائی ہے، اگر گولی میرے سینے میں لگ جاتی تو میں آج تمہارے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ مجھے معلوم تھا نور جہاں ایک گھٹیا عورت ہے اور وہ اپنی دشمنی میں کسی بھی حد تک گر سکتی ہے، لیکن مجھے حنین سے یہ امید نہیں تھی۔ سفینہ، تم پریشان مت ہونا، میں اگر اتنی گھٹیا عورت نہیں ہوں کہ اتنے نیچے گر جاؤں کہ ان کی جان تک لے لوں، میں اتنی آسانی سے انہیں معاف بھی نہیں کروں گی۔ جبکہ دوسری طرف ماں اپنے شوہر سفیر سے کہتی ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ گھر نہیں بلکہ ایک لڑائی کا میدان